हेलो गाइस जय जगन्नाथ मो ब्लॉग को आज स्वागत 22 पकड़ा मु दोंदु कैमरामैन बोलछन 22 पकड़ा हमर कुकुर आसले किछ चिंता नै साइरो बड़ बड़ हेलो गाइस जय जगन्नाथ मो ब्लॉग को आज स्वागत करछि टिक अधिक सब्सक्राइब हो जाउ हला आज आमे आज आम खेल पड़िया टी आसछु किंतु खेल पड़िया रे पानी भर जाय दिवारु आमे आज खेली पारनु एना शीत नपुर वर्षा नथला ना शीत न जाय हला जदी खराई न त सांगे आगे 2 मीटर पानी सुखी था किसी कथा नहीं 2 मीटर सुखी था केते किलोमीटर पवन मारछ एटा 300 किलोमीटर बेगर पवन होउची से 300 किलोमीटर बेगर पवन रे सुखी दियो या हां चट्टा तो सुखी दियो जान छी हला भाई घर गोटे भी 300 किलो काइबो नहीं चलो घर देखी आपरे हाफ चढ़ी हला से दिन फुल चढ़ी हां से एका था हला पूरा सुनो 300 किलोमीटर बेगर पवन मु बा ये हम सब लुगा गोटा सुखे जानछु नहीं महाभारत बेले हला हम धान उड़ौथुलु मो आबांगर मोर भी धान उड़ौथुलु हम केते बार जन्म होइतलो मु 2012 1999 महाभारत रे केबी सेटा आउत हेतला 2012 रे अन्नद महाभारत हो गया जानि पड़लो बुझो आ कोन कहयो आ तो हम आज फील्ड को आसे देखे भी कोन देखंदु ये हमर फील्ड तो पूरा पानी खेलबो कोन ताले खेलबो कोन बोलदे फील्ड रे पूरा पानी ओके ताले कोन करिया फील्ड रे तो पानी हमर एई मळबार भितरे गोटे हॉन्टेड हाउस अछि ओके हॉन्टेड हाउस हम कैमरामैन भाई कहउछन सेठी जिबा अलाउ नै बड़े गोटे बुढाटा अछि से गोड़ जी गन नै की ए यात्रे मु किछि कहि पारिनी हला हला हम सेई जगह जिबा देखिबा से कौन करूछंती जदी गोड़ेले ताले कैमरामैन भाई को मु आके धरा पके आसी ताले हम एबे मु पड़थांती जस्ट मु पड़थांती हम भाई को कहबे पी बालकृष्ण भाई ताका टे कैमराटा बुलांतु ताका टे कैमराटा बुलांतु ओने हातरा देखि दोछंती हला देखंतु भाई को भाई को भाई ये भाई डी अधो लादु जल्दी कहीं फास्ट दो ना को हाय गाइस नमस्कार हमर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करियो मेरा अलगा तो सब्सक्राइब पसंद ना सब्सक्राइब सेरा अलगा तो सब्सक्राइब हमें भी जो भूतिया हंटे हाउस भूतिया हंटिया भाई तमें मत बेइज्जत करनी कहीं ना एडी हमर ब्लॉग चलची एना तमें मो पाtre बसला एडी कोन पड़ी छी देखंतु साई एडी रात्रि आसी गरम हेले घर भीतर जाउची विश्वास करनी 2-3टा पैक मारी जाउ एबे हम भूतिया हंटे हाउस जाउ आसा हंटिया तो हंटेड हाउस चलो देखो आम भी जाऊँ हंटेड हाउस ओके गाइस देखो ए भाई भी पलुंट हाँ भाई तुम जाओ दी जाओ भाई मिसिक पल ओके देखो राहुल भाई आम आगे जाऊँ बालकृष्ण अन्ना बो आड़े दंड दंड चल राहुल चा आमर आई सब देखा ना तो हबिला उपा देख समस्ते भी आम आसलु 1 2 3 4 5 6 जन आसलु 6 जन रही 4 जन 2 जन पलैले नालटा कि रे नालटा किए आम 4 जन अच्छु कौन हम आम मान देखिए भला नहीं आसले भाई देख जानथि कुकुर आसले किसी चिंता नहीं साइर बड़ बड़ लस्सी बड़ बड़ डाना अच्छी साइर गोटे मारियो भाई चलो कुकुर मारियो ये कौन हंटेड हाउस आमर विशु भाई बोली जड़े आते से आम पचार कुआड़ दस ढाड़ा भी कहते हंटेड हाउस केथर कौच ये आमर देखु आगे कुकुर अच्छी देखा
ସାଇ ତ ପାଇଛି ଗୋଟେ ଡାଣା ଆଉ ରାହୁଲ କୁଆଡ଼େ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ଗୋଟେ ରାହୁଲ ଭାଇ କୁକୁର ମୁକୁର ଭୋକିଲେ ଭାଇ ଜାଣିବା ଏଇଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଦେଖ এইটা নিবা আন্ডি বাচ্চা করে क्या बोल बोल दून दून পুরা এটি এটি সবু जोटी को जा को जा এটি পুরা সবু হন্টেড হচ্ছে जोरे এতিকি সবু হন্টেড হচ্ছে সবু ଏବେ ସବୁ ଦେଖ ଆଗୁ ଆସିନ ना भाई कौन डर लगला न भाई जन नहीं आसुँच हंटेड हाउस कौन कहबी या को କଣ ଦେଖିଲୁ ଯିବା नाई नाई भितर जी नुहे ନହେଲେ କବାଟ ଉଠରେ ଦେଖି ଆସିବା कबाट पाखर रास्ता को पड़े ଏଇପଟେ ଯିବା नाई नाई ये गली पंडी गला बेलू हेट जो देखु ये पूरा हंटेड हाउस ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି या अलग रास्ता भाई कपड़े अच्छे गोटे ଅଲଗା ରାସ୍ତା ରିଜିପ୍ ଦେଇ ଯିବା ପଡ଼ିବ जिजी भी दे ना पूरा मेन गेट ମେନ୍ ଗେଟ୍ରେ ଯଦି ଫେରେ ଅଲଗା କ'ଣ ଥିବ ଯଦି लोक भी थी मेन गेट किंतु आम जावानी हंटेड हाउस के जानी आज जो कहते बुढ़ाटा बाहर चल कौटे बाहर ଏଇପଟେ ଏଇପଟେ ଏଇନା ଭଲ ଆମକୁ ଆମକୁ तब एपटे जाइल चल चलिका ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ସାଇକେଲ ରଖିଲୁ ସାଇକେଲ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ପଶିଲୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ବାହାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଫେରେ ଏ ଅଧରାଙ୍ଗି ଆସିଲାକୁ ସେଇଠୁ ଯେ ଏ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟା ଆସିଲା ଇଏ ଗଣ୍ଡ ନେଇକି गन नहीं तुम कौन कहला ଆଗୁ ଆଗୁ ଆସିଥିଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲୁ किसी पार्टी कलेनी तुम किए आसला ଆମେ ଆମ ପୁରା ଇଏ ଟିମ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲୁ टीम के आउ कौन कहल तमें आउ थे भाई आसते मिसिकी दी जन ଆସିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଆକୁ ନେଇକି ଆସିଲି या नहीं सेदिन कौटी गोलेला ଏନ ଗଡ଼ି ନେଇଥିଲା ସେଇଦିନ ଆମେ ଖାଲି ଆକୁ ଖାଲି ଦେଖି ଆସିଲୁ ହଣ୍ଟେଡ଼ सका देखिए आप पीवाल कृष्ण डरीगला दंड ସକାଳେ ବି ଗଲେ ରାତି ଗଲା राति तो ये आसी हेनी कौन कौच हंटेड ଝରକାଟା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଖୋଲା ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା कहब कौटी कम ଝରକାଟା ସେଇଟା କାଲି ଆସିଥିଲା ଇସୁ ଦେଖିଲା ଇସୁ କହୁଛୁ इशू कौच ओके ଚାଲ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ସେଠି ଆସିବା नाई नाई जीवानी କୋଉଠି ସେ आप गंधरे फुटे तो ଚାଲ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାଏ ମାର ଟ୍ରାଏ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଯାହା ଦେଖାଯିବ नाई ना ट्राए ट्राए मारला बेलू सब ये ଏଇଠି ଗେଟ୍ଟା ଏଇଠି देखिए देखा तो जाऊ गेटा आसलो देखिए ଆଗ ଗୋଟେ ନା ପଛ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଏଇ ଗୋଟା ଯିବ ନା ଏଇ ଗୋଟା ଯିବ को यही घरटा भीतर को ହଁ भीतर वाला कौन देखिया ଦେଖିବୁ ସବୁଠି कौन देखिया କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି टी कौन कौन अच्छे ଏଇଠି ଆମେ ତ ଏଠିନା ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେଡି ବିୟର୍ ପଡ଼ିଥିଲା ତାପରେ ପେନସିଲ୍ ଖାତା ତାପରେ ଇଏ ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଏ ଲାଇଟ୍ लाइट ना ଏଇଟା ସବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ओके भाई तमें कौन देखी हाँ तमें कौन देखी किसी देखिन आ मत आसी कहूल भल कहानी आग କହୁଥିଲି तमें कौन देखी ଭାଇ ସତ କହୁଛି ଆମ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସହିତ ଆସିଥିଲୁ ଭୂତ ଦେଖିକି ଯାଇଛୁ भूत राति ରାତିରେ ନୁହଁ दिन 5ଟା ବେଳୁ 5टा बेलू ଝରକାଟା ମାନେ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆଜି କାଲି ଦେଖିବା ଖୋଲା हाँ सांग मैंने आम हंटेड हाउस पाखे पहुँचिकी राहुल क्लिप भी नहीं गलु मैंने घर कौन घटना होता है भी जानलु ओके ताले यहाँ पछ गेटा आज मुझे आक कथा मत बहुत डर लगे यहाँ तो या कथा मत बहुत डर लगे लाइट है पछ गेटा है आउगुड़ा है पूरा 22 बखरा देखी दिखाँ कैमेरा मैन बुलाऊँ 22 बखरा ओके ताले आउ कि मु या विषय किसी कह जाए राहुल भाई कहानी शुणिले तो मो टीम को नहीं मैंने मो टीम को नुह तो मो सांग नहीं समस्त को लेकिन आसबि है घर भर जावा है आम आज ये 4 जन अच्छु है आम भय लगुन
से बुढ़ाटा भी अच्छी जब बुढ़ाटा गोड़ेब गोड़ेला पर कौन करिया मरिया 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 सी आम मारदेव एत सहजरे भाବୁच मारद बंधुक धरती फुटेद कौन भाव ଲାଗୁନି फुटे ना पिला केस जापार ओके से काली आईडा पक्ष गड़ा आम क्या दिन जीजी पटे आम पूरा मेन गेट देकी समस्त पिला जा से अंकल को भी नहीं जे साइड ओके है आउ किसी विलंब न करी मु मोर ब्लॉग टी को शेष कर मो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब कर भूलिए ना आउ मस्त आप सहित रहा आउ आम जी पलई ये भाविकी माने ओम ओम है माने संतोष बाड़ा दिया है सी न डरिकी पलि आस देख मैंने भाई को पलैल से पलैते पुणी आसिले रिटर्न कर घर विषय आम घर भितर को जाई आम सांग माने आम स्कूल सांग माने घर भितर को जाई आम स्कूल सांग माने भी डरिकी डरिकी गलेनी धरी गलेनी ना तू सांगे थिलु सांगे थी सब सांग माने जो गोड़ी गोड़ी आगू टे गलु सांग मैंने कहले भूत भूत आम दौड़ी गलु एंड केते कहले कहले चलो चलो राति 6टा गला राति गला संध्या गला आम पलैलु तापर कहले आसबू तापर पुणी आसलु तापर भीतर गलु से काठ को पुणी पलि आसलु तो राहुल भाई कौन कौच आउ थे आसिया के देखिया भूत ये गोटे कथा रो आसिया के ना कह ठीक से आसिया तो आसिया आम दिने आसबू पूरा भितरटा पूरा देखे आनबू है ସବୁ ସବୁ ଦେଖିପାରିବି ଯାହାର ଗୋଟେ ଯିବ गोटे कि दी बखरा ସବୁ ଯିବାକୁ ଅଧିକା ଲାଗିବ ଟାଇମ୍ ओहो कांगी कहीं लगे कौन कहीं तो पचारू कह काहे लागो कोन कोंतु ଏବେ ପ୍ରବଳ ତାପରେ ଘାସ ଘାସ ଉଠିଛି ତାପରେ ଲଟା ଲଟା ଫଟା ଅଛି ତାପରେ କିଛି ମାନେ ଆନି ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଫେରେ ଅଛି ନା ତା ଉପରେ ଫେରେ ଯାଇକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସବୁ ବ୍ଲକ୍ ଜାନ ଏବେ ଚାଲୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଅଛି बे तो पानी रे पानी हेलानी हां मो गांडे पानी हेलानी ओ तमे जियो हम कैमरामैन तम होई दोजी आसो जानि बोले आज्ञा हला आसो न जा काहे कैमरामैन जीवो टिके कैमरामैन का वक्तव्य सुने टे दियंतु देखंतु ये पीएस डंडा कैमरामैन का वक्तव्य टिके सुने हां को बोलो हां को ताऊ को काहे जिबे काहे काहे नाय बोल बोल ताकर गांडी बाटी की दी हाते तमे और को जियो हला डर लागुस तांको आउ एडी तो आम समस्ते रहिले हला तो आम कौन कहवा आउ किसी कहवा को मुझे चाहूनी एठार मो वक्तव्य शेष कर देखु ओके କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି ନା ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି କାହାନ ଅଧିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ସାହିତ୍ୟ କରନୁ ହଁ କେତେ ମାର ଗୋଟେ ସାଇଟ हाँ 100 अरे 100 ରୁ 70 रखी तमे केते रखी कौन भाई मार्क बार मार के बाद तमे तमे 100 मिछ तमे 197 300 बेगर पवन हेलानी 300 किलोमीटर पवन मार देला रो रो ए भाई बजर ଆପଣ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି 70 ସବୁ ମାର୍କ ମିଶେଇ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି 320 375 କିଏ ଏଟା ମିଛରେ ପବନ ମାରି ଦେଇଥିଲେ देखंतु ମାମା ଟେ ବାଡେଇବନି ବୋଲି ସେ ପବନ ଟେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ तो भाई सुनो भाई मार देथिली भाई सुनो हाथ रे कोन भाई सुनो आम आर ब्लॉग रे गोटे पवन टे मारथिले मन अछि तो पवन हां से अनुसार आज गोटे पवन हो हमारे से बुझा पड़े ना हाँ दी भाई मिसी पवन मार रो तमे भाबो ए भाई पवन मारिए भाई मु एबे छिड़ा आइली किया से पछे गोइठा मार देला पवन कौन को भूत पवन हाड़ी हाड़ी हाँ हाड़ी 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 के बाप है हाड़ी के बा हाँ ये नहीं करते
ଆମ ଗଣେଶ ଏଥିରେ ବାଜା ଆଣି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଇଏ ଯାଇ ବାଜା ବାଜିବ। ହଁ ଆଉ ତମେ ଆଉ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଟିକେ ବ୍ରହ୍ମପୁରିଆ ଭାଷାରେ ପବନଟା ମାରିବେ 2 ଜଣ ମିଶିକି। ତ କିଛି ହେଲା ନା ତ ଆମେ ଆମ ଘର ଉପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ତ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ଉଠି ସାରିଲା ପରେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ କହିଲା ଆମ ଘର ପାଖରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଚାଉଳ ସରିଯାଇଛି ତମ ଘରେ ଚାଉଳ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ନେଇକି ଯାଉଛି ବସ୍ତେ ଚାଉଳ ନେଇ ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ ମୋତେ 2 ଟଙ୍କା 2.5 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଦେଲେ। 2 ଟଙ୍କା 2.5 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା। କେତେ କିଲୋ ଚାଉଳ? ଛାତ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ନବୀନ ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତମର ତ ଛାତ ମୁଳୁ ନାହିଁ। ଗାଁ ଛାତ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ଗାଁ ଛାତ କଥା କହୁଛି? ମଝିରେ କିଡ଼ା ପୁରଉଛ। ହାଏ ଗାଇସ୍ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନି ଏବେ ଯୋଉ ମନ୍ଥାନା ମେନ୍ଥା ସେଇଟା ଅଲଗା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଏବେ ଯୋଉ ମହାବାତ୍ୟା ଆସିଲା ମହାବାତ୍ୟା ଏକା ଅନେଶତ ମହାବାତ୍ୟାରେ ଯାହା ହେଇଥିଲେ ଏଇଟା ବି ସେଇଟା ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛୁ ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାହି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାନେ ଘର ସବୁ ଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ବାଡ଼ି ଫୁଲ୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏପଟେ ଚଡ଼ିଟା ଶୁଖିଥିଲା। ଭାଇ ପବନ ମାରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିକି ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଚଡ଼ି ଶୁଖେଇଥିଲା ସେ ଚଡ଼ି ନୁହଁ ଉଡ଼ି ଯାଇକି ସେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ନା ରାହୁଲ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା ସାହିର ଫଟା ଚଢ଼ି ଏକରେ ସାହିର ଫଟା ଚଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ପବନ ପଡ଼ିଛି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଣ୍ଡାଳି ହେଲାଣି ପାଗଳ ଭାଇକେ 2 ଘଣ୍ଟା ରାହୁଲ ପୁରା ବେହୋସ କାହିଁକି ନା ଅଳିଆ ବାଲା କାହିଁକି ନା ଏଠି ସାହି ର ଏ ଭାଇ ହାଡ଼ି ବାଗିଆ ବଜୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଡ଼ି ବାଗିଆ ବଜାନି କାହିଁକି ନା ସାହି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚଡ଼ିଟା ଧୋଇନି ସେଇ ଯୁଗରୁ ରାହୁଲ ବେହୋସ ହେଇଥିଲା। ସାଇ ତମର କ'ଣ ବିଗାଡ଼ିଛି ରାହୁଲ କହୁନୁ? ଭାଇ ମୁଁ ହେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଆର କିଛି ବୁଝିବି ନାହିଁ ଆର ସାଇଡରେ ଚଢ଼ି ଉପରେ ଇସାରା ଅଛି। ଆରେ ଜାଣିନ ତା ଚଢ଼ି ସରିଯାଇଛି। ଭାଇ କାହିଁକି ନା ସାହି ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧୁଛି ମୁଁ ଚଢ଼ି ପିନ୍ଧୁଛି ତମେ ଚଢ଼ି ନାଇଁ ଇଏ ସାଇଡରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଚଟା ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା ଇଏ ତ ଯାଇକି ଶୁଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତା ବାସ୍ନା ଯେ ରଜନୀ ଗନ୍ଧାର ବାସ ୟାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନି ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଭୁଲି ପାରୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଭାଇ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଡ଼ିଟା ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା ସେତେବେଳେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଲି କହିଦିଅ। ଭାଇ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ନର୍କକୁ ଯିବି ବୋଲି ଟିକେ ରହିଲା ଭାଇ ମୁନ୍ଥା ଯୋଉ ମେନ୍ଥା ନା କ'ଣ ସେଇଟା ମନ୍ଥା ହଁ ସେ ମହାବାତ୍ୟା ଯୋଉ କହୁଛ ହେଲା ତା ଦେହରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହେଇଥିଲା? ଏଇ 500 କିଲୋମିଟର ସେଇ 500 କିଲୋମିଟର କିଛି ନୁହଁ ଆମ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ ଫ୍ୟାନ୍ ପବନ 1000 କିମି ବେଗରେ ଆମ ଡେଲି ମୁଁ ଏମିତି ଗଲେ 1000 କିମି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ଭାଇ ତମେ କହୁଥିଲ ଆଇଫୋନ କିଣିବ ବୋଲି ଆଇଫୋନ ଆମେ ଅଜା ଫୋନ କିଣିବୁ। ଅଜା ଫୋନ କାଇଁ ଆଇଫୋନ କିଣିନ? ଆଇଫୋନରେ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଇଫୋନରେ କ'ଣ ଫେସିଲିଟି ଅଛି? ଫିସିବିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଫେସିଲିଟି ମାନେ କ'ଣ ତାର ଇଏ ମୁଁ କହୁଛି ହଁ ଆଇଫୋନ ଯଦି ଆଇଫୋନ ଯଦି ମୁଁ ତମେ ଧର ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛ ଫୋନ୍ ଯଦି ନ ଉଠିଲି ମୋଦି ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିବ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ସେ ମୋ ନମ୍ବରଟା ବ୍ଲକ୍ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଯଦି ଆମର ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ସରିଗଲା ମୋଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରିବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ଅମ୍ବାନୀ ପାଖକୁ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି। ତୁ କାହିଁକି ତମେ କେମିତି କଲ୍ କରିବ? ତମେ ତ ରିଚାର୍ଜ ସରିଯାଇଥିବ। ଆରେ ଶୁଣ ପବନଟା ମାର ତ ଦେଖି ମାର ହେଲା ଶୁଣ ଆଇଫୋନ୍ ସବୁ ଏମିତି ଅଛି ଶୁଣ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ତମ ମୋ ଫୋନରେ ପଇସା ସରିଗଲେ କଷ୍ଟମ କେୟାର ଫୋନ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ତମ ଫୋନ୍ ଆଇଫୋନରେ ପଇସା ସରିଗଲେ ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ପକେଇବ ତାପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଅମ୍ବାନୀ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ପକେଇବ ତାପରେ ମୋଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କରି କହିବ ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ସମୟରେ ପଇସା ପଡ଼ି ପାରିଲା ନାହିଁ। ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ମୋଦିର ଲାଷ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ମନେ ଥିବ ତ ଛନ ନମ୍ବରଟା ପୁରା ଫୁଲ୍ ଲାଗିଲା ଛନ ତମେ ଯୋଉଠି ଆମେ ସେଇଠି ଏଇଆ ନା ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଏଇ ଭାଇ ଯାଜପୁରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ପବନ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ତା ମୁହଁଟା ଟିକେ ଶୁଖିଲା ମୁହଁ ଝିଅ ପିଲା ପୁରା ଦେଖୁଛି ନା ଗୋଟେ ଏ ଭାଇ ହେଲା ପରମ ନାଳୁଆ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ପରମ ନାଳୁଆ ତା ଭାଇ ସେ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବୋପା ହୁଣ୍ଡାଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମର୍ସିଡିଜ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ହେଲା
ଏଇ ଭାଇ ଜଣ କହୁଛନ୍ତି ଯିବା ଭାଇ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କହିକି ଚାହୁଁଥିଲୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ତମ ଏ ରହିଲା କଡ଼ ସେଇପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖେ ସେଠି ଜିମ୍ କରୁଛି ସେଇପଟେ ରାସ୍ତା ଭାଇ ତମେ ସବୁବେଳେ କମେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଉଛି ହଁ 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 ରାସ୍ତା ଦେଖା ହେଲା ହେଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ କାଳୀ କହିବା ପୂଜାରେ କାଲି ଆଣିଥିଲି ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା ଠକି ତମର ଦେଇଥିଲି ଟିକେ ପବନ ମୋତେ କମ୍ ପବନ ଆଡ଼େ ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଲି ଆଉ ସରି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତ ମୋ ଭାଇ ଛୋଟ ଯେ ଭାଇଟେ କିଣିଲା ପୁରା 60 ଟଙ୍କିଆ ମାରୁଥିଲା ତାକୁ ଆଉ ଠକି 100 ଟଙ୍କା ନେଇଗଲା ଶହେଟା ନେଇଗଲା ଆଉ ତ ମାଛ ଇଏ ହଁ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୁହ ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଗାଈ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ରାତି 3ଟାରୁ ଉଠିବୁ ତ ଦେଖିବୁ ଆମେ କାଲି ରନିଂ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ ହେଲା ମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭର ଫିଲ୍ ହେଲା ଏନର୍ଜିର ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ତ ଆମେ ଆଜି ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିଯିବୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଏବେ ରେଡ଼ି ତ ଆଜି 3ଟା ରାତିରୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଉଠିପାରିବ ତ ନା ନା ଏଇ ଏମାନେ କହିଲେ ଉଠେ ଏଡ଼ିକି ହେଇଛନ୍ତି କୋଉଠି ଉଠିବେ ଆମେ ଯୋଉ କହୁଥିଲୁ ଆମେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇ ଆସିଥିଲୁ ଏଇ କାର୍ଟା ସେଠି ଥିଲା ହେଲା କିଛି ହେଇନଥିଲା ପୁରା ଭଲ ଥିଲା ଏବେ ଲାଇଟ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ପବନ ମାସ ଟିକେ କମ୍ ପବନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ଏଠି ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଆଉ ତମେ ଆମେ କିଛି କହିବୁ କିଛି ରାହୁଲ ଭାଇ ତ କହିଲେ କୁହ ରୁହ ଟିକେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆମ ତ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ଜାଣିଥିବ ମା ତାରିଣୀ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖୁଛ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ କ'ଣ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଓକେ ବଟନକୁ ଚିପି ଦବ ଦବ ଏଇ ଭାଇଟା କହିଲେ ଏତେବେଳେ ଚିପି ଦବ ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡ ନେଇଯାନ୍ତି ହଁ ସେ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା ତମେ ଯେଉଁ କହିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିଲେ କ'ଣ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଆରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଭାଇ ତମେ ବି ଠିକ୍ ସେ କୁହ ସେଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ବୁଝିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଟିକେ ଭାଇ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ 12 କୋଟି ଡାକିବେ 12 କୋଟି ଡାକିଲେ ତ ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ଚାଲ ଏବେ ହେଲା ଭାଇ ଚାଲ ତାହେଲେ ବାଇ ବାଇ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟାକୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ ଓକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ